Okay na guys. Oh, diba guys? Lagyan sili green. Hugasan mo sa siling green. Hugasan mo sa siling green. Tatlo. Sigil po. So guys. Oh, pabakas naman. Guys, lagyan ng cubes kasi nalata na guys. Nalata na guys. Lagyan pa sigang guys. Sigang gabi. Lagyan ng guys. Ba? Good morning guys. Maglaga ng buto-buto ng baboy para masarap. Hindi na gamitin ng mantika guys para sarap kainin kasi presko naman itong buto-buto na ito eh. Para makakain naman ng ulam na walang mantika na yung nilagang may gabi ba, gabi oh. Guys, isabay ko guys. Yan, yun guys. 30 minutes, 30 hours. Bata